Салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Чӣ хеле ки дида истодед, бозор дар ҷӯшу хӯрӯш аст. ҳозир мо ба Мошин Бозори шаҳри Хуҷанд омадем, то ин ки аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Hyundai Tucson соли барориш 2007. ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتره، سنتر زماق، коробкаш автомат, ва инҷа CD плеер дорад, дута сиденияи пеш обогрев, пробегаш 82000 километр пробег. Пробегаш оригинал дӯстони азиз. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвори дизел, расходаш 8 литрда 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 78000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 чанд телефон то 970 40 Opel Zafira соли барориш 2002 дӯстони азиз. комплектасияш селекшн мебошад. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, ин дута сиденияи пеш обогрев, CD плеер дорад, пробегаш 289000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 екатек, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 газки 80 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 1708. Mercedes Benz 211 кузов, соли барориш 2007. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сиденияи лифт, оина чашкнопочник, коробкаш автомат, полный наворот ҳамаш ҳаст, сидения обогрев, сентр замок, комплектасияш AMG. пробегаш 131000 километр дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. инҷа люкам дорад. дӯстони азиз, ҳангоми наворгирӣ соҳиби мошин гуфтанд ки мошина фурӯхтам. ман гуфта хурсанд шудам. 129000 сомон бифурӯхтиям.
من سعودا شده است 129,000 سومون به دستم. نیوه سالی براریش 2007 فقط بنزین بوده است. من این نمود بیرونی ماشین نه نام 4WD سالش چند؟ 2007 بوده. چند ساده شد؟ بله نه من داخلی سالن коробкаш механик мене همون 4WD گفتگیامو دراش الکتروپاکت این بکاوی زیرکانیاش من اینجا الکتروپاکتاش ایجانده پرابیگش 76,000 کیلومتر من الکتروپاکتاش من رسانه عزیز پرابیگش 76,000 کیلومتر. من یه حالت سالانی ماشین من این حالت سالانی کفای ماشین بسیار یک حالتاش خوب دوستان عزیز. موتور 1.7 اینژکتر سوزشواری بنزین راسخود چقدر تو؟ راسخودش 10 تا و 100 تا. این حالت موتور ماشین نرخی ماشین 50,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 11 30 41 41. زفیر ب سال براریش 2008. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا CD پلیر نورا سنتر زماک پرابیگ 217,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. من این حالت سالانی ماشین من این حالت سالانی کفای ماشین منه موتور 1.8 یکتک سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 تا газ киди камаш 85 90 та бо зиёдтара мегардад то 100 109 километра мегардад гусосиям. нархи мошин ҷои шудаш 60,000 сомон гусосиям. телефон барои маълумот 92 677 00 51. دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89